صلوات الله
عليه الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكب جدهم صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله وعلى آله سيدنا محمد اللهم صل على المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وأولاده وذريته خصوصا إلى يومنا وعبده وخصوصا إلى علم العلامة هدي محمد بن قاسم هدي كسر بن محمد جبري إلى علم العلامة هدي محمد رسول الدين بن هدي محمد جبري إلى علم العلامة الحافظ أحمد بن أبي بكر رسول الله إلى العالم العلامة أحمد بن علي بن باكر وإلا العالم العلامة خطب العليا شيخنا حسن السجل وسمع إلا العالم العلامة في شرعة عبد الباقر وإلا العالم العلامة كجي لقمان بن الشافعي وسمع إلا العالم العلامة كجي نوري من أبي ماتي كنت المبق وإلا العالم العلامة كجي جبر شبلان وسمع إلا العالم العلامة الحبيب باكر الهمشي وسمع إلا النبي خير الولد وكان عليه والسلام إلا العالم العلامة خطب رباني صلى الله عليه وسلم القادر الجيد وسمع إلا والأخوات شريف سيد محمد بن الكريم السمن المدني وسمع الله أفضل الأنساب البيضة وعلى صدنا كل كلام بين البدري سمع الله العلم والعلم هجانا علم الهجاب سمن البدري وسمع الله العلم والعلم هجي محمد سمن مريا من سمع الله العلم والعلم جيني بن أبو الغان شرقوق والمرتب وسمع الله يا جنة سالك إلى جميع المسلمين والمسلمات والمعوذين والمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رحمة الله من شر الفاتحة يا من الله يغفر صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أشهد أن لا إله إلا الله سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله سبحان الله العظيم سبحان 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 الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله العظيم استغفر الله لا اله الا الله لا شريك له له الملك وله الحمد سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله ولا قوه الا بالله رب والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد إليه وعلى كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد لله وعلى كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد لله وعلى كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 يا صمد يا وحيد يا أحد 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 يا صمد يا لطيف 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 أبدأ الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 بقول من قبل محمد صلى الله عليه وسلم
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم لا يموت يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم لا يموت يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم لا يموت يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم لا يموت يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم لا يموت يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم لا يموت يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم لا يموت يا الله
إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو الرحيم العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو الرحيم العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد 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 صلى الله
على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسر الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسر الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسر الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم بلا سيدنا وعلى النبي. الفاتحة. يا بنا ويا شيخنا آمين. من الله. آمين. آمين. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واتبع بيننا وبينهم بالخير رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية وسلامة وعافية دائما في الدنيا والآخرة. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق وحسنا الواهبين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا متابعة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وأداء. اللهم اهدنا بهداية العلماء وعمتنا بنور الشهداء وانصرنا يوم القيامة بزمرة الأولياء وأقمنا بالنبي والنبي عليهم السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة الحمد لله رب العالمين. يا رحمن الرحيم يا رحمن الرحيم
على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن صلى الله عليه الذي لا اله الا الله القيوم العظيم اليه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله وصلى على محمد وعلى ال محمد بعبده بدون محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا صاحب الولايه والبركه من الشريف شيخ الشيخ شيخ يا الله يا محمد شكري ونصر إن الشيخ هذا من الشيخ عشان قولي إن شاء الله ما شاء الله شو سبيل شاهد الولاية سبيل الله من الجسد الفاتحة إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا بما هو يكفي مزيده الحمد لله ومن هو يكفي من يكفي محمد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فحما ربي يسر لك اسر بك صدق الله العظيم. Puji dan syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu memberikan kita nikmat iman, sehat jasmani, rohani dan hidayah sehingga kita dapat kumpul kembali di majelis kita yang sangat sederhana ini. Salawat dan salam selalu kita haturkan kalimat junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat kerabat kita hingga akhir zaman. Yang mulia-muliakan para ulama, guru-guru agama khusus sahibul bait yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Berpaling dari nafsu. Pernah beberapa hari Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu tidak pernah manakan apapun di sini, artinya tidak pernah manakan apapun. Tiba-tiba datanglah seorang menjumpainya dan memberinya sebuah kantong berisi penuh dengan uang dirham sebagai penghargaan kepada beliau. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani mengambilnya sebagai untuk membeli roti, tepung dan kue puding. Manakala Syekh Abdul Qadir Jailani duduk untuk menikmati makanan tersebut, tiba-tiba ada sebuah kertas jatuh entah dari mana, yang bertuliskan syahwat itu dijadikan untuk hamba-hambaku yang lemah sebagaimana perantara untuk melaksanakan taat kepada Allah. Adapun hamba-hambaku yang kuat, maka mereka harus tidak mempunyai kesenangan syahwat apapun. Adanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu sidin jarang makan. Kenapa? Karena bila orang banyak makan koler, ya lah, beribadah gitu koler, beramaliyah koler, ya lah, orang begancang makan mereka. Nah, dan itu mengurangi karena nafsu syahwat. Dan mereka itu para aulia-aulia itu jarang guling. Kalau kita ini dikit-dikit guling, ya Allah, dikit-dikit makan. Kalau sini nggak ada, jarang makan, jarang guling. Nah itu, bila orang kebanyakan guling, nampaknya awak rasa sakit, pingput lah. Tapi kalau orang nganguningnya banyak bahan. Bila jarang guling itu tengah malam, siang nggak malam nggak, ini jarang guling itu hanya beribadah atau sambil begawi sambil beribadah. Jarang makan, jarang guling. Dan beliau itu artinya ketika diberi orang
makanan yang nyaman atau yang banyak ada dimakan sidin habis. Seperlunya aja sidin makan. Barian orang tadi itu ada yang dimakan sidin habis. Kadang dibagi sidin. Karena para aulia Allah Ta'ala itu kadang mau ini yang ibaratnya diberi kurang banyak kok. Kayak sasaman, bila diberi duit, diberi harta, diberi berlebih itu banyak kan orang wara, orang hafid, orang menjaga dan beritunya ada mau di agar sidin sorangan ada mau dibagi sidin orang pemberian tuh. Nah itu kita contoh. Kita kebanyakan kita tamak lah salakah menguluh di banjar tamak lawan harta ada mau berbagi. Nah itu kita contoh. Mengawat itu tuan guru nah itu juga kayak ulang pribadi nih akhirnya diberi ulang bagian ulang sisa isi sedikit separuh seorang aja secukupnya. Kayak bujur-bujur mencontoh Syekh Abdul Qadir Jailani dan bujur-bujur yang katujuh lawan Syasaman, katujuh lawan Syekh Abdul Qadir Jailani, katujuh lawan Abah Guru misalnya, katujuh lawan Yudo Kalambayan. Bujur-bujur mencontoh. Jangan mungkin berbagi barian orang hibak di kantong kiri kanan hibak boleh ke rumah menghitung lawan duit. Awak tolak umrah ya Abah Guru, awak berhaji sekeluargaan tolakan haji hasil bama urutan bemeratan yalah. Nah orang bujur-bujur mencontoh sama mencontoh Syekh Abdul Qadir Jailani berbagi, tapi kita kan tahu bang masa berbagi kadangnya kemanakah memberi ke pondok kemanakah berbagi kita kan udah tahu ya kalau nah kemudian sangka baik pulang. Nah di situ tapi itibarkah kita kau kan kita kayak itu juga tuh nah kayak Syekh Abdul Qadir Jailani diberi makanan bagi pulang tetangga ya lah dibagi pulang yang diberi orang misalnya apakah diberi orang ini berbagi pulang jangan disimpan seorang. Nah ini bujur-bujur kita tuh menggali menakib nih. Nenek ketujuh menangani manakib, ketujuh membaca manakib, ketujuh mencintai wali-wali tadi. Jangan cuma mencintai aja, praktek akan pulang. Gitu. Nah, jadi mudah-mudahan sebagai para guru-guru juga ya kalau mau pati gawian sidin nih, sudahnya buat dia pulang. Maka itu juga. Dan beliau makan kala Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu duduk untuk menikmati makanan tersebut tiba di sebuah hitam kertas tersebut jelas. Seketika itu Syekh Abdul Qadir Jailani menghentikan makannya dan mengambil sapu tangan serta meninggalkannya lalu beliau menghadap kiblat melakukan sholat 2 rakaat kemudian meninggalkan tempat itu. Setelah kejadian Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu sadar bahwa dirinya dijaga oleh Allah dan selalu berada dalam pertolongannya. Nah jadi orang-orang yang tadi dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada nafsu. Dan Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani dia pertama masuk kota Irak ditemani oleh Nabi Khidir alaihissalam dan di waktu itu Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu belum mengenalnya. Kemudian Nabi Khidir memberikan persyaratan yang tidak boleh sekali-kali dilanggar oleh Syekh Abdul Qadir Jailani karena pelanggaran akan menjadi sebab perpisahan keduanya. Kemudian Nabi Khidir berkata kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan duduklah di tempat ini. Maka duduklah Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu di tempat yang diisyaratkan Nabi Khidir alaihissalam. Maka itu juga jika ibarat pian bisi guru, biar guru jangan tolak jangan. Dia masih asing mapadahan guru. Kisah lawan guru sayang cinta tapi kada masih dipadahi sini dan nasihati. Kayu hampunnya dia juga masih. Dia guru jangan ke sana kalau pengen ke tempat musibah. Dia guru kayaknya tolak dulu kalau pengen ada musibah. Ya lah. Dia guru tolak. Dia guru masih. Ya itu. Jadi kita kada tahu, ya artinya tuh kada sejaman dengan para nabi, kalau kada tahu dengan nabi itu contoh sini. Jadi di sini disuruh artinya Syekh Abdul Qadir Jailani ini disuruh taat patuh. Nah kita kayak itu juga, karena kita taat dan patuh kepada kuitan, yang utama aja patuh masih dipadahi kuitan. Lebih lagi kepada murabbi, pada mursyid dipatuhi apa jarsidin.
Jangan kita kada patuh lawan sidin. Iyalah, maka pinandu punya patuh lawan murabbi, mursyid. Berarti patuh lawan Rasulullah. Patuh lawan Rasulullah berarti hakikatnya patuh dengan Allah. Nah, pahamnya kalau di situ. Witannya mana? Batang tubuh nih keduanya di situ batang tubuh. Witan hati hakikatnya patuh kepada mursyid murabbi jadi abah mama kan gitu. Coba pak kalau sudah abah mama, karena mama abah digadang lagi karena sudah menjadi batang tubuh nih. Kenyataan abah mama sudah. Jadi hakikatnya patuh dengan guru itu abah mama pian. Nah gitu. Coba pak kalau ini mau tolak menuntut ilmu nih. Maka kalau ada guru nih menuntut ilmu, siapa yang dibawa? Abah mama kalau nah itu kisahnya ini artinya kan patuh lawan Yazid bin Khidir artinya Syekh Qadir ini mematuhi perintah Nabiullah Khidir. Nah guru sidin itu jangan sekali-sekali engkau meninggalkan tempatmu itu yang sidin sampai aku datang kembali kepadamu. Sama ketika kita disuruh guru haluat, disuruh kita ujilah oleh guru, itu juga. Yang guru jangan ngulik, kawani aku dulu. Jangan ngulik, itu orang. Ini guru dah ngulik orang hilang kan? Iya kan? Ya, artinya kan di sini contoh kayak itu nah. Sini kan hanya dalam apa? Nah, dan jangan sekali engkau meninggalkan tempatmu itu sampai aku datang kembali kepadamu. Nah, ya kalau sama kayak saya senang kali jaga, ya kalau disuruh guru sini jangan bergeser pada duduk situ. Nah kayak itu nak bujur-bujur taat patuh. Dan kembali kepada di sini saya berkali memenuhi apa yang diperintahkan oleh Nabiullah Khidir alaihi salam. Ketaatan dan keteguhan dengan syariat. Pernah pada suatu hari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu tidur di emperan istana Raja Kisra di daerah Madain di malam yang sangat dingin. Tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu bermimpi mengeluarkan mani. Seketika beliau bangun lalu beliau pergi ke sungai untuk mandi. Kejadian itu berulang sampai 40 kali pada malam itu juga. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah naik ke atas pagar tembok emperan karena takut tertidur lagi, juga untuk menjaga agar selalu berada dalam kesucian dari hadas. Jadi berarti sini menjaga wudu lah, wilayah menjaga syariat kuat. Sedih kadang-kadang kita anugang kita tuh belajar ilmu ini kuat ya juga syariat ya Allah, jangan koler. Paling kadang wudu karena bila menunggu waktu sampai ini kebanyakan wudu lagi pulang. Nah, jadi jangan batal wudu. Inilah kebiasaan Syekh Abdul Qadir Jilani apabila berhadas beliau selalu terus berwudu. Nah, ya kalau kita nih kita misalnya nak wudu, nak turun, nak berjalan, nak kemana wudu, apapun engkau wudu, tambahi pulang sunat wudu. Nah, ini diwariskan istri kita nang ilmu, artinya nasihat-nasihat jaga kita. Ya, empati ada. Nah, tiada artinya saya bakal jangan bersungguh-sungguh dalam menjaga wudu. Bahkan hal yang demikian itu sudah menjadi kebiasaan sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam hadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai sidin wafat amun kawa kita bila guling tu wudu. Siapa tahu kita kena kesehatan guling maning meninggal. Jadi mengkawal dalam keadaan berwudu. Walaupun dong jangan main hakikat saja. Aku jadi Nur Muhammad suci ini sudah ada juga. Tetap baik wudu. Itu urusan hakikat di dalam urusan syariat. Batang tubuh. Tahu batang tubuh ini tadi kan pandangan batin tetap baik. Ya kalau suci tapi pandangan zahir. Kemudian kita takantut ya kah basah kulit basahan semuanya tadi kan. Atau mimpi apa macamnya kah, atau karena kami karena tiis ya kah. Nah jadi berwudu.
Jadi yang menggawa anak kuring, bodoh, gaung kuring, bola kalau bisinya kasih itu bodoh. Nah itu. Jadi kalau itu dia diamalkan, kalau diamalkan. Nah di situ. Jadi mudah-mudahan walaupun sedikit kita membaca daripada Malaikut Syaikhul Qadir Al-Jilani, artinya apa? Kita pakai. Dan pertama tadi apa? Taat dan patuh kepada guru. Tuh. Kedua, taat dan patuh kepada witan. Guru namanya, guru nang hak, guru nang mursyid, guru nang murabbi. Patuh kepada witan, jangan kada. Dari hadis radhiyallahu anhu berkata, dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, telah ditanya Rasulullah SAW, siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah? Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Lah, bukan orang yang artinya mengandalkan nasab keturunan, pangkat, jabatan, kekayaan, tapi orang yang takwa. Nah di situ. Seterusnya sahabat berkata lagi, bukan ini yang kami tanyakan. Lantas Nabi menjawab pula, kalau begitu mungkin yang kamu maksud itu Nabi Yusuf alaihissalam, karena baginda adalah seorang nabi, anak seorang nabi, anak seorang nabi, anak kekasih Allah. Nah jadi di sini bilang apa? Bukan artinya keturunan, nasab, bukan itu. Bukan di sini maksud Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Artinya bukan karena bin si anu, aku anak anu, dia tuku anu, kaiku anu, dia tuku bakaramat. Ya lah, aku anak kiai anu, aku anak ustad anu, aku cucu Habib, aku cucu Nabi, karena dia kayak itu. Nang iyanya itu takwa. Jadi kada kawa mengandalkan keturunan. Jangan lupa mantang jadi Habib, jadi kiai, jadi ustad ya lah. Cucu kiai, cucu ustad, cucu Habib. Lalu sekahandak lawan orang, cuman macam-macam mengandalkan keturunan, mengandalkan nasab. Jangan sampai. Dan kekasih Allah di sini nantinya kami bertanyakan terus. Nabi menjawab lagi, apakah kamu bertanya tentang tokoh-tokoh dari bangsa Arab? Mereka menjawab, ya. Lalu baginda bersabda, orang-orang yang baik pada zaman jahiliyah dulu itulah juga orang yang baik di zaman Islam ini. Apabila mereka alim dengan hal-hal agama. Nah, artinya itu dengan ilmu. Makanya belajar. Jadi jangan mengandalkan kita kekayaan, tahta, jabatan, pangkat, gelar, nasab dan keturunan. Sesungguhnya ilmu itu telah mengangkat martabat siapa yang memilikinya. Barang siapa yang punya ilmu pasti tinggi martabatnya, walau ia masih muda atau hanya dari keturunan orang yang miskin. Nah ya kalau biar ingin keturunan, namunnya kada mau menuntut ilmu, kada belajar, jadi yang keturunan itu kalapayan, ya kada mau menuntut, kada mau belajar, kada mau menggali, kada mau empati datunya. Ya kan? Jadi pada jaminan. Sesungguhnya di sini lagi tidak berilmu orang yang miskin, sebaliknya orang yang tidak berilmu itu martabatnya rendah walaupun dia keturunan orang yang bangsawan atau keturunan orang kaya. Nah maupun keturunan nang isi itu bakar amat. Misalnya Allah ada jamin karena jadi ilmulah yang menentukan tinggi atau rendahnya martabat seseorang, bukan harta, martabat atau tetel gelar dan keturunan. Nah itu. Jadi kita jangan sampailah artinya menuntut ilmu bagu, jangan ada baguru menuntut ilmu. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, orang yang paling baik itu ialah orang yang alim. Jika ia diperlukan maka ia akan memberi manfaat bagi orang lain, dan jikalau ia tidak diperlukan maka ia mencukupkan dirinya sendiri, ia tidak menyusahkan orang lain. Nah jadi kan
orang yang alim dari pulang orang yang alim lain alim orang yang alim. Nah jadi sungguh berkat bagi orang yang alim itu dia mengamalkan ilmunya, mempraktekkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya dan bermanfaat dirinya untuk orang lain. Karena dia senantiasa memberikan kebaikan kepada orang lain, dia dapat menunjuki manusia ke jalan yang benar dan dia tidak akan membebani orang lain. Sebaliknya orang yang zahil itu senantiasa membuat kerusakan di muka bumi ini, sungguh malang. Si jahil ini kadang-kadang dia mau menolong orang lain tetapi hasilnya justru tambah merusakkan mereka. Nah jadi jangan sampai orang kita jadi orang yang jahil di muka bumi. Jangan maulah apa orang tuh memauki lah, merusak, membawa dalam keburukan, membawa dalam kejahilan. Nah jadi kita sebagai orang kada alim, ya kalau tapi kita belajar ada ilmunya dipakai diamalkan untuk diri kita atau untuk keluarga kita. Ini kayak pian belajar nanti ini dapat sudah kalau dari guru pian amalkan belum tentu artinya orang alim tadi itu kan artinya walaupun dia kada mengajar lah tetap baiknya alim juga untuk dirinya, untuk keluarganya ya kan. Nah jadi di situ artinya kita bila sudah mendapatkan ilmu tadi maka diamalkan, dipakai dan dipraktikkan. Apalagi kalau kita sudah menjadi seorang ulama, jadi ulama yang bermanfaat, ulama yang benar, jangan ulama yang jahil. Artinya ulama banyak kadang ulama yang membunguli, memanfaatkan. Lah, jadi jangan sampai kita misalnya jadi ulama, anak cucu kita turun jadi ulama, jangan sampai anak membunguli orang. Jadi ulama apa orang tadi? Ulama atau ulama apa lagi sebenarnya? Ulama polos, ulama duit. Ada undang orang, ada sedikit orang 100, 200, 300 saya tak lagi datang. Ya lah. Ya misalnya datangin nang mobil, Innova kah, Alphard apa datang, akan melayani ya. Yang datang nang sepeda Vario, Matic yang apa, Honda apa, Supra, Vega, Jupiter, ada akun membulakan hajatnya. Alasan macam-macam ya lah. Nah itu. Apa deh di dalam kitab Futur Rabbani halaman berapa? Futur Rabbani halaman seorang mukmin mempunyai niat yang baik dalam setiap perbuatannya. Dia tidak mau bekerja di dunia untuk dunia, tetapi membangun dunia untuk akhirat. Ya kan? Seorang mukmin mempunyai niat yang baik dalam setiap perbuatannya. Dia tidak mau bekerja di dunia untuk dunia, bekerja di dunia aja untuk dunia, tetapi membangun dunia untuk akhirat. Pahamlah. Membangun dunia untuk akhirat, paham lagi gimana? Pian bersedekah, pian berhadiah, pian membangun majelis, pian membantu majelis, membantu dakwah guru, ya kan? Ya kan? Membangun masjid, musholla. Nah, pian menyumbang ini itu. Berarti pian membangun dunia, tapi tujuannya untuk akhirat. Ada kawan dengan harta dulu dunia dengan tenaga, datangi bantu. Ada kawan kalau duit pakai tenaga. Ada kawan pakai tenaga.
pikiran apa kira-kira kalau kita rancang. Nah kayak gitu. Ini maksudnya nih. Ya. Jadi kada sia-sia bang pengorbanan dari itu. Yalah. Artinya nih di sini nih dijelaskan di kisah kalau jalan di Batul ini. Seorang mukmin yang sejati mempunyai niat yang baik dalam setiap perbuatannya. Ia tidak mau bekerja di dunia kecuali untuk dunia, tetapi membangun dunia untuk akhirat. Nah, pian dapat harta, dapat rezeki lebih, biarlah pian untuk fasilitas memakmurkan majelis, memakmurkan rumah ibadah, tempat ibadah, masjid, musola. Nah itu membangun jalan misalnya apa macam tadi dunia kalau, tapi tujuannya kembalikan untuk akhirat, membantu dakwahnya para ulama, membantu dakwahnya guru kita, ya kan, dengan tenaga, dengan pikiran, macam-macam jalannya tadi itu. Nah jadi jangan sampai artinya kita tuh berpikir terlalu banyak berpikir misalnya, kayak ini, jangan. Jalankan aja langsung sudah apa namanya, ilah aku kayak ini nah berusaha, tujuanku untuk apa, nafkah anak biniku, dan tujuan aku membangun beribadah di dunia ini untuk akhirat, jalannya banyak. Madrasah dan membangun haji sini ia mendirikan masjid, ya kan? Madrasah dan membangun jalan. Ia juga membangun yang selain itu untuk keluarga. Para janda artinya tempat panti jompo dan tempat yatim piatu. Sehingga sebagaimana gantinya akan dibuatkan bangunan di akhirat kelak. Nah, nang pian bantu masjid tuh, masangkan lampu, lukarakan lampu, atau membantu membayarkan rekening listriknya, airnya, majeliskah, masjidkah, musolakah, nang pian bantu tadi tuh. Kalau kada kawa juga dengan membantu dengan uang tadi, dengan tenaga, apa barangnya menggulung hamba. Ada pembangunan masjid, musola atau majelis umpat bergerak awak pian. Nah kayak itu. Jangan kita berdiam, jangan. Maka kayaknya surga sana itu yang mengadakan fasilitasnya pian seorang. Ternyata Allah Ta'ala bang. Pian di dunia kada dapat tanaman, ujar Julak Ahmad. Sedih aku, nyasal aku di sini. Bukan menyesal karena apa-apanya. Di dunia ini di sini harus dibanyaki. Berisi tanaman di sana, berisi buah-buahan di sana, berisi apa lagi? Berisi rumah, ya lah. Rumah ada lampunya, ada baju dindingnya, ya lah. Yang pulang macam-macamnya fasilitas di dalam rumah, perabotan di dalam rumah tadi. Untuk di sana, di sini kita mulainya bertanam. Di dunia ini bertanam, banyak juga amal, beribadah. Karena di sana kita seorang yang menikmatinya. Amun di sini kada ada tanaman, di sana kada ada isinya. Ibarat di sini tanaman tadi itu apa? Biar rajin beribadah, rajin berzikir, bersalawat, rajin biar bersedekah, rajin biar berhadiah, rajin biar menolongi orang dengan tenaga, macam-macam ya kalau biar membangun umpat, membangun masjid, musola, membangun jalan. Nah kayak itu. Maka disitulah disitunya itu bangunan di akhirat ini dapat. Jadi ia tidak membangun menurut keinginan dan hawa nafsunya. Jika seorang manusia selalu bersama Allah dalam setiap keadaan, maka ketiadaan dan wujudnya adalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya itu tertuju untuk ibadah. Hatinya itu ketuju, hatinya itu hendak menolongi orang ini, hendak menolongi umat Rasulullah. Nah, hatinya itu apa? Itu pun ibadah nang tanpa pian bacaan. Pahamlah? Ibadah nang pian lapah sadiku berzikir. Mana nyamannya biar bersedekah. Nah itu. Ya kalau. Tapi ikhlas pulang bahagia bersedekahnya. Dengan tenaga pulang misalnya. Ada kawan dengan harta, dengan tenaga biar bersedekahnya. Bahagianya. Misalnya kolernya nih amalan. Lapah dengan wiritan, dengan salawat. Sudah salawat koler.
Naganya kolen. Nah, makanya. Nah, di situ. Dan dalam setiap keadaan maka ketiadaan dan wujudnya adalah dengan Allah. Hatinya selalu dengan Allah. Nah, dan berjumpa dengan para nabi dan rasulnya, menerima apa yang mereka bawa dengan penuh iman dan yakin, sehingga ia akan berjumpa dengan mereka di dunia maupun di akhirat. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa hidup, berpindah dari suatu hanyalah sekejap saja. Ia senantiasa berzikir kepada Allah dengan hatinya, meskipun tidak dengan lidahnya. Nah kan, ya Allah, orang berzikir itu kadang yang dengan untung aja bang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya kah, pian malangkah sampai ketemu yatim, sampai ketemu masjid musala, keluar duit 2.000 5.000 buat itu buktinya zikir. Guru minta amalan zikir, guru amalan salawat, tapi pamalar apa amalan 1.000 salawat zikir, tapi kan ada sama sekali nah ke masjid, ke musola, ke majelis. Itu artinya nang di sini nah dijelaskan lah. Jadi di situ lagi artinya ia senantiasa berzikir kepada Allah dengan hatinya, meskipun tidak dengan lidahnya. Selain berzikir kepada Allah, ia akan patuh kepadanya dan rela terhadap perbuatannya. Jika kita tidak setuju kepada Al-Haq Azza wa Jalla mengenai datangnya kemarau, berarti kita telah mengkufuri kemarau itu. Jika kita tidak setuju kepadanya mengenai datangnya musim penghujan, berarti kita menolaknya dengan menyetujui dua musim itu akan menghilangkan sakit akibat keduanya. Demikian pula dengan rela menerima bala akan menghilangkan kesedihan, kesempitan, dan kejemuan. Yakah kita misalnya diberikan sakit, ridho aja, ikhlas saja, tapi tetap berusaha berobat. Jangan dilihatkan. Tetap ikhtiar jalan berobat. Pandang yang memberi obat siapa? Yang menggerakkan dokter maulah obat siapa? Nah, itu memandang suhutnya. Jangan obat yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan tetap Allah. Melalui wasilah tangan dokter atau lewat obat. Nah, itu. Menerima ketentuan dari Allah, itulah. Apapun yang diberi ujian kepada kita, kita ridho, ikhlas. Jangan ridho sabar ikhlas tadi diam aja menerima hanya tapi kita akan berobat, kita akan berusaha. Kalau pas jiwa, ada cocok jiwa. Tetap misalnya kita nih, tetap kita berusaha mencari, bekerja. Jangan kita aku ini aja, aku apa kesana Allah Taala aja. Ada juga, artinya kita tetap berusaha cari misalnya supaya dapat rezeki, kayak apa jalannya, ya kalau, nah kayak apa supaya sehatnya nanti, bagaimana jalannya, cari orang ahlinya, nah kayak itu. Dan bila akan menghilangkan kesedihan, kesempitan, dan kejemuan, alangkah mengherankan keadaan para wali itu. Apapun yang menimpa mereka, semua itu mereka anggap sebagai kebaikan. Nah, kalau bagi orang wali pulang, semuanya dan itu artinya baik. Allah Subhanahu wa taala, kebaikan Allah Subhanahu wa taala di sini. Setelah menemui mereka dengan kema'rifatannya dan menidurkan mereka di kamar kelembutannya, serta menghibur mereka dengan keadaan dengan kedamaian bersamanya. Tentu saja makam itu sangat indah bagi mereka. Jadi bagi para aulia Allah, bagi orang-orang ahli ma'rifat, semuanya itu nikmat, semuanya itu kebaikan dari Allah. Dan mereka itu pun artinya selalu menghibur mereka dengan kedamaian bersamanya. Artinya selalu dengan hatinya itu apa? Dengan selalu musyahadah. Selalu gembira.
dengan sesuatu apapun. Dan dengan bersamanya gaiblah segala sesuatu itu. Dengan bersamanya gaiblah segala sesuatu selain dia. Artinya yang lain itu gaib, yang ada hanya apa dilihat. Af'al Allah, ya Allah, sifat Allah, asma-asmanya Allah. Nah itu yang dilihatnya. Jadinya terasa rame. Bila pian kada kasih itu melariakannya, usanglah pikiran pian. Coba aja, contohkan, praktekkan. Bila pian terpikir nang ada ini, terlihat yang ada tanpa memandang dengan memandang sifat asma dan af'al, ya kah? Memandang jamalnya Allah, keelokannya Allah, keindahannya Allah. Ya, kalau memandang di situ tuh, artinya dengan kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalab, pinandu sudah lah. Memandang sifat, memandang asma, memandang af'al. Memandang zat sifatnya Allah dari itu. Jadi pian rame. Amun pian kada larinya ke ilmu, ya pusang pikiran pian. Di dunia ini pusang. Rasa gelisah, kada tentram hati. Kenapa? Karena kada ada di situ di dalam kalbinya tadi, hatinya itu pemakaian. Gila, pemakaian sebenarnya itu. Jadi ilmu tadi itu dipakai, dipraktikkan. Bila pian hendak tenang, jiwa pian, batin pian, hati pian, di akal, di otak pian dari itu. Kalau pian kada melarikan dengan keilmuan tadi, maka pian pusat, mau bawaannya bisa sarik. Yakin ya. Tapi kalau pian sudah melihat, terpandang muhabili, nomor awat tadi, ada jadi sarik. Kita lihat bini mamamai, ada jadi sarik. Kawalah bini mamamai, kota kalimun nomor kata-kata, ya Pak. Nah kayak itu kalau itu bujur-bujur jalannya ke situ, lari akan ke ilmu. Nah itulah. Jadi kita larinya ke ilmu. Nah baik berkaitan kalau tadi. Nyaman kalau melari orang-orang berilmu, kita mau belajar, mau menuntut. Jadi kadang-kadang ada kesapusan hati itu bagi para aulia Allah Ta'ala, hatinya selalu gembira. Pada selawas gini kita baca kitabnya Allah tausiah. Artinya pemakaiannya nangiannya. Bagaimana selalu supaya hati itu gembira, senang, jangan pusang hidup, hati tenang, itu yang kita cari. Kalau diingat ya Ruh Guru Sufyan, ya Kanda Guru Sufyan artinya. Ada semua panjang di sini. Yang penting di sini jaga hati selalu gembira, tenang, jangan diulah mau dunia ini, jangan diulah mau pikiran. Nah jalannya kayak apa? Namun orang ada tahu jalannya, makanya disuruh belajar, rajin menuntut, supaya jangan mau hidup. Dan jika kita tidak setuju di sini nanti lagi, dan kemarifatan dan menidurkan mereka di kamar kelembutannya serta menghibur mereka dengan kedamaian hatinya. Nah, tentu saja makam ini sangat indah bagi mereka. Dan bila dapat makam yang ketenangan ini luar biasa. Nyaman biar. Makam yang tenang nih, makam yang usra, selalu gembira. Dengan bersamanya gaiblah segala sesuatu dan mereka selalu mati di hadapannya, kehebatan telah menguasai mereka. Mati pandangan hakiki. Ya kalau yang hidup hanya Allah, hatinya yang hidup hanya Rasulullah. Gembira. Kemana-mana berserta Rasulullah, bersama Rasulullah. Nah itu. Bila sudah Rasulullah itu beserta kita, gembira itu kita. Nyaman Rasulullah itu hidup akan.
di hati kita, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Pada diri kalian ada Rasulullah. Nah, gembira kita di situ. Jangan merasa dia pun Rasulullah ada pada diri kita, sudah apa lagi? Yang disetihakan. Cuma umpatnya belum contoh Nabi Madinah. Nabi kita Muhammad SAW mencontohkan apa? Mencontohkan akhlak, adab, syariat. Nah, itu pulang dijahirkan. Jadi supaya jahir batin. Dan kehebatan dalam menguasai mereka, jika dia mau, dia akan menghidupkan, membangunkan atau menjalankan mereka. Mereka seperti ashabul kahfi dalam gua, di mana Allah berfirman mengenai wa nuqallibuhum jatal yamin wa jatas shimal. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Quran surah Al-Kahfi ayat 17. Mereka adalah orang yang paling berakal dalam setiap keadaan. Mereka berkeinginan mendapatkan ampunan dan kesuksesan dari Tuhan. Celaka kamu beramal seperti amalan ahli neraka, tetapi kamu mengharapkan surga. Keinginan kamu itu keliru. Sebentar lagi kamu akan disiksa, kamu dihidupkan supaya taat kepadanya, tapi kamu malah berbuat semaumu. Kesehatan itu juga pinjaman, demikian juga kekayaan itu kedudukan dan ketentraman. Janganlah kamu gunakan semua itu dengan seenak kamu beraturan. Artinya diberikan Allah Ta'ala kelebihan harta, digunakan. Diberikan Allah Ta'ala kesehatan, digunakan. Apa gunakan kemana? Ibadah. Digunakan batis kemana? Mobil ada, batis lengkap, tangan lengkap, pulang ke majelis, pakai motor, gunakan motornya dari ke majelis. Kayak itu. Ada motor, ada batis, gunakan batis, tulak ke majelis, tulak ke masjid, tulak ke musola. Ya kalau kita beramal pulang, jangan mengharap pahala. Jangan merasa kita yang beramal pulang. Jangan hendak mengharap surga. Tahunya kita hanya mencari ridhonya Allah. Cintai, datangi, paraki nang ampun surga. Kita berharap badamu berdapat berkumpul, memandang, melihat Rasulullah, ingin bertemu Allah lewat Rasulullah. Ingin bertemu nang ampun surga, ibarat kita ke dalam surga dimasukkan, ada orangnya, ada di tuan rumahnya, nyaman lah. Nah, dikit lagi lah. Kamu dihidupkan supaya taat kepadanya, tapi kamu malah berbuat semaumu. Kesehatan itu juga pinjaman. Selagi kita sehat, yang ini nah, lagi kita sudah sehat, koler, anak beramalah, bawiritan, koler, kadang kita tulak. Ya kalau ke masjid, ke musola, ke langgar, ke majelis. Kenapa sudah sakit? Aku garing, aku lapar. Nah, pas lagi sehat tadi pada ingat. Nah itu. Makalah di sini dari digunakanlah di sini. Nah. Janganlah kamu gunakan semua itu dengan sesuatu seenakmu. Kamu akan ditanya nanti. Ditanya mengenainya. Segala kenikmat itu datangnya dari Allah. Gunakanlah kenikmatan itu untuk mentaatinya. Semua yang kamu suka itu adalah suatu yang menyibukkan. Sedangkan para ahli sufi itu tidak menginginkan sesuatu kecuali dengan keselamatan bersama Al-Haq Azza wa Jalla. Beserta Allah. Bersama Allah. Dengan ridhonya Allah. Di dunia dan di akhirat, sebagaimana bagian dari mereka berkata, ikutilah al-haq pada makhluk, jangan kamu ikuti makhluk pada al-haq. Nah, ya apa nih, pahamlah. Ikutilah al-haq pada makhluk, jangan kamu ikuti makhluk pada akhlak. Iya. Artinya ikutilah hak pada makhluk.
sesuatu yang kita cari, yang kita tuju, yang kita gawi, perbuatan siapa itu? Perbuatan siapa? Gerak siapa? Gawian siapa itu? Memang jahilnya makhluk, tapi hakikatnya, nah di situ. Dan jangan kamu ikuti makhluk pada alham. Ya kalau jangan kamu ikuti makhluk pada alham. Apabila mengikuti makhluk tapi lupa dengan Allah. Dunia disasahi tapi ketika dengan Allahnya. Makhluk Allah. Dunia ini makhluk Allah. Lalai dalam bagawi, lalai kepada Allah. Tapi mengikuti makhluk, tapi yang ada lupa dengan Allah. Nah, di situ. Dan lagi presiden, tawadulah kepada orang yang tawadu, dan sombonglah kepada orang yang sombong. Ketahuilah rela kepada Allah, yang subhanahu wa ta'ala termasuk ibadahnya orang-orang soleh. Artinya ulun kada takutan, ya sugih kah, kada sugih kah, ya memakai kah, kada memakai kah, mau undang kah, kada mau undang kah. Ini jaga prinsipnya orang yang ini nih, orang yang bertuhan. Dipakai orang kah kada lagi ceramah, dibari orang kah kada kah, bermurid kah kada bermurid, tetap punya jalan dakwahnya. Kada takutan. Ada memandang dibari kah kada dibari kah, dihadiahi kada dihadiahi kah. Tetap punya hanya Allah. Itu orang yang mantap. Ulama nang mantap. Ulama nang hak, nang bujur-bujur. Ya, di situ amun kawan kayaknya luar biasa. Mencari ulama nang kayak gini ngalih. Nang bujur-bujurnya kan dibari orang, nggak ada dibari orang, nggak diundang orang, nggak ada diundang orang. Dipakai orang, nggak ada diasih orang, nggak. Pentingnya sudah menyampaikan. Nah, ya. Ada rugi bagi sini. Nah, itulah. Jadi, ini bila orang sombongnya lagi. Sombongnya ya dengan Allah ya. Orang yang sombong di dunia nantinya ada bapaknya. Nah, di situ. Nah, jadi mudah-mudahan artinya apa? Kesimpulan di sini. Jangan sampai perbuatan kita di dunia ini artinya sia-sia. Gunakan selagi sehat untuk beribadah, untuk beramal, untuk berbuat baik. Tanaman-tanaman di surga, rumah di surga. Yang ini kisah surga, bang. Padahal apapun kisah surga ini Allah. Orang nah hendak mencari surga, sebelum kita dihantar ke di sana, hendak nang nyaman di sana, fasilitas nang nyaman di sana, belajar menuntut ilmunya digali dan dipakai dipraktekkan, dan juga selama kita sehat di dunia ini, rajin ini menuntut ilmu, rajin ini berbuat baik, ulah amal ladang lahan nang sagan pian di sana kayaknya. Ya kalau maksudnya pian hendak berumah nih. Jangan di sini tadi hendak berumah. Nah, itu. Nah, mudah-mudahan artinya kita dapat mengamalkan, mencontoh, mengambil daripada hikmah pelajaran daripada yang dikarang daripada Sultan oleh Syekh Qadir Jilani di dalam kitab Fathur Rabbani ini. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dan memakai wabil khusus diri ulun pribadi dan anak istri ulun, dan mudah-mudahan kepada jamaah ulun semuanya, mudah-mudahan kita semua selalu dibimbing oleh Rasulullah dan diridai oleh Allah, mudah kita diakui sebagai umatnya Rasulullah, mudah kita selamat dan akhirat, mudah kita dijaga, dipeliharakan kampung negeri kita, dan keluarga kita, dan semuanya mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan menuntut ilmu, dalam keadaan ibadah, dalam keadaan husnul khatimah. Ala hajihi wa ila salatu salihah bi barakatin nabi bi syirin nabi. Al-Fatihah.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله بسم الله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بحق بنور محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد نور السماوات والأرض. اللهم يا نور صل وسلم على سيدنا محمد نور يا نور يا نور يا نور ببركة محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا يا الله ذنوبنا ولوالدينا ورحمهما كما ربونا صغيرا. جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والتابعين بينهم وبين بالخير وبين الخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. اللهم يا الله كلنا بكلمة هاج الولي بارك لك وبارك على هاج الولي واهدنا كما هديت على هاج الولي وعلمنا علما منك كما علمت على هاج الولي ونور قلوبنا كما نور قلبنا هاج الولي ببركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ولي الله يا شيخ الدم يا أبي الله طيب أعوذ الله عليه وسلم ونهجت ونهج بالله كان شجر سجل يحمي شمس إلى حجاج فيها من حجاب كل شمس بالحج شهر من شبر إلى شهر من شبر إلى شمس من شجر من الظلام من ما يشبه الواحد من الوالد إلى الحج ورسل إلى بشر إلى يشفي من شهر وإلى رحال مهمة من إلى من شهر يقوم يا خير في روحي وحدي وضعي ببركة مسجدنا. اللهم إنا نسألك بسمك المسجد وأسأل الله أن تعطي حاجتي هذه يا طيب من رحمة الشديد والشهادة يا رسول الله بسم ثبتك يا رسول الله بسم ثبتك يا حبيب الله بسم ثبتك يا أولي الله نسألك لك وأنت من الحق في الدنيا والآخرة يا رسول الله صدق يا حبيب الله صدق يا أولي الله يا الله يا كريم يا الله يا رب نسألك يا الله من الملكة والكرامة ببركة يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بقدر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المشكور في كل لسان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو كعشان. لا إله إلا الله كل يوم هو كعشان. لا إله إلا الله الأمان الأمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من جوال الإيمان جوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم إحسانك القديم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا 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 وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله رب العالمين. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله
رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أشكي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله أشكي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله أشكي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق وعد الأمين لا إله إلا الله محمد جلال الله لا إله إلا الله محمد جمال الله لا إله إلا الله محمد كان الله لا إله إلا الله محمد كمال الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد وجود الله لا إله إلا الله محمد نور الله لا إله إلا الله شيخ ربي ولي الله لا إله إلا الله أمام ولي الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله بحق نور محمد بحق محمد بنور محمد رسول الله إن الله وجل وسلطانك تقبل الله منكم ومنكم Pendoa terhadap dari keberadaan telah tersalah dan halal di karena tutur kata dan perbuatan sekali lagi mohon diridai mohon diampuni ulun dihormatin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.